Assalamualaikum and hello everyone. So in this video, we're going to move to new topic, chapter 3, momentum and impulse. So look at the learning outcome 3.1. The first subtopic, it will be momentum and impulse, the same as its topic. We're going to define momentum, impulse, and also equation for momentum and impulse. And how does momentum and impulse relate to each other? So first, let's look at the definition of momentum. Momentum, or nama full dia adalah linear momentum. It has the symbol of small p. Arrow tu menunjukkan dia adalah vector quantity. Okay, the definition is the product of mass and its velocity. So dalam momentum, objek tu mesti ada mass dan objek tu mesti ada velocity. Barulah kita boleh tahu yang objek tu ada momentum. Okey, mesti ada mass dan juga velocity. So tadi kita dah tahu yang momentum ni adalah vector quantity because it has arrow on top of the symbol. Okey, macam mana kita tahu dia adalah vector quantity? Disebabkan kita tahu yang velocity ni adalah vector quantity. So bila didarab dengan mass adalah skala quantity, so it will give vector quantity juga untuk momentum. So that's why kita punya formula untuk momentum, dia adalah described by the definition. So formula is given by P equals to mv, mass times the velocity. Alright, so untuk dari segi unit dia pula, okay, just kita tengok sajalah apa kita punya formula. Mass dia punya unit, SI unit dia adalah kg. Dan velocity dia punya SI unit adalah ms-1. So SI unit for momentum, it will be kg ms-1, kg meter per second. Okay, so momentum ni sebenarnya kita boleh bayangkan macam inertia juga. Okay, sebabkan dia punya formula adalah mass dan juga velocity. So mass dengan velocity ni dia akan affect value of momentum tu. Contoh objek with greater mass, of course dia akan ada greater momentum. Begitu juga dengan velocity. Okay, an object with higher speed will have greater momentum. Okay, so that's why contoh yang diberi kat sini adalah fast moving car has more momentum than slow moving car. Of course lah, car yang lebih laju pergerakan dia laju, dia punya dia ada speed yang lebih besar, akan ada momentum yang lebih besar. Okay, and then contoh yang kedua, a heavy truck has more momentum compared to small car. Okay, truck yang lebih berat sebab mass dia lebih tinggi compared to small car, mestilah truck tu akan ada more momentum. Okay, and of course okay, bila kita compare dari segi mass, kita tahu objek yang akan ada greater mass will have greater momentum as long as both object is moving. Okay, so kat sini kalau objek tu tak bergerak, kalau kita asyik compare dia punya mass tapi sebenarnya kedua-dua objek tidak bergerak, kita tak perlu compare pun dia punya momentum sebab dia tak ada pun momentum. Okay, so first kena tahu dulu dia ada mass dan juga velocity, dan baru kita compare. Okay, kalau both are moving with the same speed, okay, katakanlah kedua-dua objek tu bergerak dengan speed yang sama, tetapi dia punya mass berbeza, so kita boleh tahulah yang mana yang lebih tinggi dia punya momentum. Okay, and then kalau kita compare juga momentum ni, dia akan bagi efek kepada objek lain apabila berlakunya collision. Okay, so imagine objek, ada dua objek. Okay, so saya lukislah sikit. Okay, dua objek. Okay, katakanlah ini adalah stationary. Okay, stationary object. So objek pertama ada mass m. Okay, so dia nak collide dengan objek yang kedua yang stationary. Kalau kita nak compare dengan objek yang lebih besar, nak collide dengan stationary object, yang mana akan lebih bagi impact? Of course lah, yang mass lebih besar ni akan bagi impact. Yang akan lebih bagi impact kepada objek yang stationary ni tadi. Kenapa? Sebab mass ni akan ada greater impulse compared to the small mass. So relate balik dengan mass dalam formula momentum. Okay, dan kalau kita nak stopkan objek yang sedang bergerak sekalipun, okay, bayangkan awak nak stopkan orang, ataupun awak nak stopkan apa-apalah, awak nak stopkan kereta dengan awak nak stopkan truck. Okay, mesti lagi susah nak stopkan truck yang sedang bergerak compare to nak stopkan kereta. Sebab kita tahu truck heavier
dia ada more momentum. Begitu juga dengan speed pun kita boleh discuss dari segi faktor dia. Alright, so next adalah since momentum is a vector, so kita boleh resolve, okay? Macam yang kita buat dalam chapter 1, kita buat untuk velocity, kita buat untuk displacement. So momentum juga kita boleh resolve into x and y component. So make sure awak gunakan angle yang betul. Okay, angle angle ni kalau nak senang, kita ambil angle daripada x-axis lah. Okay, baru kita boleh decide yang x component mesti menggunakan cos, y component mesti menggunakan sin. Okay, yang ni tak nak detail lah pasal px dengan py. Okay, next kita nak tahu tentang impulse pula. Macam mana pula impulse yang relate dengan momentum? Okay, before that kita tengok animation ni dulu. If we consider a car in motion, it too will have a momentum equal to mass times velocity. And if you slam on the brakes to avoid a collision, the car will skid a certain distance, because a force must be applied over some duration of time to bring a moving object to rest. The heavier the car and the faster it was moving, the greater this factor will be. A small force acting over a long time could do it, like if you take your foot off the gas and let the friction from the road slowly stop the car. Or a large force acting over a short time could do it, like firmly applying the brakes to the tires. Okay, so from the animation of the car, okay, kita boleh tengok macam mana car tu berhenti. So macam mana dia decelerate. Adakah dia decelerate dengan cepat, adakah dia stop dengan cepat, ataupun dia ambil banyak masa untuk dia stop. So dekat sini kita nampak relation antara force dan juga time. Okay, so kalau kita apply greater force, maksudnya kita apply brake tu dengan lebih cepat, so car tu akan cepat berhenti, tapi dia akan skid. Skid tu maksudnya dia ada a certain distance yang dia macam disebabkan dia macam nak berhenti secara tiba-tiba. Okay, so dia ada masa untuk dia skidding tu lah. Tapi time yang require, kalau a force yang apply greater, time dia lebih cepat. Compare to kalau kita apply less force, tapi dia perlukan longer time to stop. Okay, so the relation between force and time here, okay, kalau kita dah harapkan force and time, dia akan memberi impulse sebenarnya. So J equals to F delta T, F times delta T. So force apply ataupun dipanggil sebagai average impulsive force and time interval. So duration of time tadi. So greater force yang kita apply, macam first animation tadi, dia akan bagi greater impulse tau. So impulse, car tu akan ada greater impulse. Okay, tetapi time yang diperlukan hanya pendek sahaja. Tetapi kalau less force, okay, so less impulse, so time yang diperlukan dia agak panjang lah. Okay, so itu menunjukkan relation antara force dengan time sebenarnya. So force is actually inversely proportional to time. So longer time, it means less force. Okay, so sebab dia inversely proportional dekat situ. So itu adalah relation force dan juga duration of time. Okay, and then force pula is directly proportional to impulse. So kalau greater force apply, maksudnya impulse objek tu akan lebih tinggi. So we have formula untuk J yang relate dengan F dan juga delta T. So since kita dah relate force dengan impulse ni, okay, now kita nak relate dengan momentum pula. Okay, so saya lupa nak highlightkan tentang SI unit. SI unit untuk impulse. So formula dia F delta T. So kita just boleh gunakan Newton untuk force dan second untuk time, ataupun kgms-1. Okay, nampak formula ni? Sebenarnya ini adalah formula momentum yang kita dah belajar tadi, awal-awal tadi. Okay, so nak relate momentum dengan impulse. So apabila greater force apply, okay, dia akan bagi greater impulse. Sebenarnya indirectly dia memberi maksud greater change in momentum. Okay, so greater impulse mean greater change in momentum. So that's why kita ada satu impulse momentum theorem yang kita boleh simply equate J equals to delta P, where delta tu bermaksud change, perubahan. So bila perubahan bermaksud perubahan momentum akhir, final momentum minus initial momentum. Dan of course kita memang dah tahu momentum punya formula adalah mass times velocity. So kalau final kita just gunakan mv lah, m times v. Kalau initial, m times u. So mv minus mu, ataupun kita boleh tulis dia sebagai mv minus u. So change in momentum also equals to impulse. So that's why sebenarnya kita ada unit yang sama untuk
impulse dan juga momentum. So that is impulse momentum theorem. Okay, so impulse also a vector quantity. Kenapa vector? Obviously ada force dalam formula impulse, ada momentum dalam formula impulse, so dia akan bagi vector quantity dekat situ. Okay, so now kita akan tengok pada example 1. Okay, a 500 gram of squash ball travelling towards a wall on its right with a speed of 5 meter per second. It then hits the wall and bounce back with the same speed in 0.3 second. Okay, kita lukis sikit. Kita ada wall and then a squash ball moving towards a wall with an initial speed of 5 meter per second, dan sepatutnya memang positif sebab dia ke kanan. And then dia akan hit the ball, so once they hit the ball dia akan bounce back. Okay, katakanlah dia bila dah sampai sini dia akan bounce back with the same speed. So maksudnya V, final velocity dia akan sama, tetapi yang membezakannya adalah final akan ada negative sign. Okay, so penting negative sign kat sini sebab dia ke kiri. Alright. In 0.3 seconds. So 0.3 second, that will be the duration time lah. Time in contact between the squash ball and the wall. Okay, so the first question is find the momentum of the squash ball. So momentum of the squash ball, P equals to M times V. Dia tak kata change in momentum. Dia tak kata impulse. Dia hanya cakap momentum of the ball. So just use the initial velocity of the ball. So mass change to kilogram times with 5. So you will get 2.5 kg ms negative 1. Okay. So question 2. Find the momentum, find the impulse pula of the ball. Okay, so impulse, kita tahu formula impulse dia adalah change in momentum ataupun formula dia boleh jadi force times with delta t. Tetapi kita tak ada force. Walaupun kita ada time, tapi kita tak ada force. Tapi kita ada initial and final velocity. So, keluarkan formula momentum. Dia adalah m v minus u. 0.5 kg, V adalah V adalah negative 5. Yang ni kena alert sebab kita list dah kat sini dah. Okay, V adalah final velocity after the bounce. So, negative 5 minus with initial velocity which is 5, positive 5. So, tolak 5 lagi. So, end up kita akan dapat negative 5 kg ms negative 1. Biarkan sahaja jawapan akhir dengan negative sign. Okay, so positif, yang ni kita dapat negatif. Okay, so next question, C. Find the impulsive force on the ball. So impulsive force ni refer kepada average force yang dalam formula impulse tu. Okay, so J equals to F delta T. So negative 5 yang kita dapat daripada soalan B, F yang kita nak cari, and then contact time, duration of ball in contact with the wall is 0.3. So just kirakan saja. Okay, double check ya. Mungkin jawapan saya salah, tapi double check je lah. Okay, so 5 divided by 0.3. So you will still get negative sign for force. Okay, sebab apa lagi, bila soalan tu cakap impulsive force on the ball. On the ball pula tu, jadi logik lah force tu applied by the wall towards the ball. Jadi F akan negatif sebab dia ke kiri juga. Okay, so example 1 dah settle. Okay, next adalah graph of F against T. Okay, macam mana kita nak cari impulse menggunakan graph F against T. Okay, ingat formula impulse dia mesti F average times delta T. So maksudnya kalau kita plot graph F against T, okay, kalau F against T, kita kena darab, bermaksud kita kena gunakan area under the graph. So area under FT graph will represent impulse. Okay, sebab area yang selalunya kita darabkan time darab dengan force, F darab dengan T kan dapat impulse. Okay, so sebenarnya tak payah hafal pun. Kita fikir logik. Okay, area dia mewakili kuantiti apa? Okay, impulse sebab F darab dengan T. Kalau cari gradient pula, dia tak akan dapat F darab T. Dia kena F bahagi T, baru gradient. Itu tak memberi maksud apa-apa kuantiti. So, basically, area under graph FT adalah impulse. So, ini impulse. Ini pun impulse J lah, impulse J kan. Okay, so kita try example 2. A body with mass 5 kg
experience a force which varies with time as shown in the figure. So force varies with time. So F against T lah. What is the change in momentum of the object after 5 seconds? So tengok elok-elok. After 4 seconds. Sorry, 4 seconds. So maksudnya untuk dapatkan change in momentum, change in momentum ni sebenarnya adalah impulse sebab J equals to change in momentum. Okay, so diberi pula graph of F against T dan of course F darab T mestilah area under the graph. So boleh buat satu-satu cari area ataupun nak terus gunakan formula trapezium. Okay, so area under the graph mewakili impulse, change in momentum. Okay, so dapat 1 mark kalau buat macam tu. Kita dah faham konsep. Okay, so area under the graph. Okay, saya just nak kira terus guna trapezium punya method. Trapezium punya formula half. So mesti hasil tambah parallel sides yang parallel. So ini sides parallel yang pertama, ni yang kedua. So berapa nilai dia? Kat sini 2, dekat sini 4. So 2 plus 4 times with height which is 10. Okay. So 6 divided by 2, 3. 3 times 10 is 30. Dan unit dia, okay, Newton second sebab formula dia FT. Ataupun nak guna kgms negative 1 pun tak ada masalah. Dua-dua pun okay. Okay. So kalau nak guna satu-satu tak ada masalah juga. Cari triangle dulu, kemudian cari rectangle punya equation. So still akan dapat yang sama, just tambahkan sahaja. Right, so that's all untuk example 2. Saya rasa kita dah, okay, subtopik kedua. So stop sampai situ. Thank you.